हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज जो मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब करना, पाखर बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु। चलतु आज ब्लॉग स्टार्ट करवा। हाँ 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 कल आसबनि कि से कोई लगे हो जिते आसु ना हो पर देखा करी। आपण मैंने तो जानी मोर देह टी भल ना से देह भल न रहा मन भल रोनी कौन से कम भल लगुनि नहीं देखो खाली पेटर मेडिसिन खाई बस बस अंगूर द्रा खाऊपर कौन द्रा खाइबा देने जाकि मेडिसिन आउ मेडिसिन सब खाइबा। आज घर पूरा खाँ खाँ लगे आ मो सासुमा काड़े जीवे जुआड़े जीवे तो गला मुझे कहि कुआड़े बाहरिकी गले आपण मैंने वीडियो देखी चलतु जापर माँ काड़े गले आ पूरा घर आज आम अल्प फैमिली मो ससुर सासु मो पुओ मु एतिक लोक से जड़े पलैला आ घर किए कहीं ना पूरा फाँका फाँका लगे एका आज पूरा बुरे जीवु एमती सब चली। तो बापा बोलते सियाड़ू पलैले एमती कटा पुआ जाइए पाठ ट्यूशन ये सब चलती। एते मेडिसिन खाइबापी से डाक्तर दीची मत एमती भी मुही दिन मेडिसिन खाऊन गोटे मेडिसिन कि मो खियाल है पाखर एपर्यंत मो पिला है पाखर मुझे मेडिसिन खिया ठीक से शिखी नने गोटे बटी देवे माने मते मु 100 थर पाटर पूरीमी काढ़ी टोटाल तंटी मोर मेडिसिन जाइनी पानी रखी मेडिसिन खाईदेवी देने कि ना पानी सब तंटिक चलते मेडिसिन पाटर रही पुणी पानी ढाड़ी पुणी रही पुणी काढ़ी पकामी एरक हुए ये माने देह खराब है एत मेडिसिन खायापी पड़ू जी कष्ट मु खाऊँ हे भगवान मत केने एत कष्ट दूची मु भावुची एमती सब माने मेडिसिन खायापी मत एत कष्ट होता है। एत मेडिसिन खाऊँ से मेडिसिन दुकान एत बड़ बड़ बटी सब दीची आउ कौन करी मु न खाइने न हम न पूरा गाली पड़ मेडिसिन न खाने एमती कथा। मेडिसिन एत बड़ बड़ मेडिसिन मुझे खाई पारुनी कौन करी बहुत मेडिसिन दीजिए पूरा मासक औषध कंटिन्यू खाइते पड़ो निजक निजे जाणगनी निजे मो निज देहटा खराब हो मेडिसिन खाइने ही भल होमी आते कष्ट भी खावाई पड़ू कि करार ना ये सब कथा। अंगूरटा बहुत मीठा है से जो मेडिसिन आने जाइए से अंगूरटा नहीं आसनी भल मीठा है भल कथा। एवं शाशुमा बाहर रेडी होगले कुआड़े जी आउट ये रखी रेडी शाशुमा जावाई रेडी कुआड़े जी कह कुआड़े जी कह झील तो घर को जी से झील घर को जी सावित्री बाहर नहीं चलीगले आगुआ खाली आंब नहीं जानी झुलार झुले आंब आउटा बाटर नुगाटा को से भी चली झील कम कर तो किए लोक ना जावाई से आगुआ नहीं चली बस देकी चलिए झील धारू से झील को जाऊँ सावित्री बाहर नहीं आगुआ नहीं दी चलिए एठार कहीं आमर किए जापर से दिन को ना आम घर से सांगे सांगे नहीं किए जीव से आगुआ चलीगले देकी चलिए आमती माँ को टे माने बेग नहीं से जापर ना तो नहीं छाड़ दे आसे सियाड़े बस स्टैंड पाखे आसने आप कथा छाड़ते नहीं जी बस स्टैंड से बेग धरिकी चली पार ना
ଖାଲି ବସ୍ରେ ଉଠୁନି ସେ ନଣନ୍ଦର ତ ଘର ପୁରା ତାଟି ପାଖରେ ବସ୍ ଠିଆ ହବ ସଡ଼କକୁ ନାଗିକି ତାଙ୍କ ଘର ସେଇଠି ଉଠି ପଡ଼ିବେ ଆଉ। ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଇନି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କତିରେ ମୋ ଧକ୍କା ହାରିଗଲା। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିକି ଆଇନି ସେ ଉଠୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ବ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବା ଖାଇକି ଚାଲିଥିଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବି ଆଉ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇନି କେତେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଜମା ଠିକ୍ ରହୁନି କ'ଣ କରିବି। ମେଡ଼ିସିନ୍ କେତେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବି ଏତିକ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବି ମାସେ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିବି। ମାସେ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିବି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଏଇଟା ଖାଇବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଟି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଇବି ଖାଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଏନି ଏଇ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୋ ତଣ୍ଟିରେ ଚାଲୁନି। ତଣ୍ଟିରେ ଯେମିତି ରହିଯାଇଛି ଜମା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇନି ଏମିତି କଷ୍ଟ କରି ଖାଇବି କ'ଣ କରିବି। ପାଣି ଔଷଧ ଯେତେ ଯେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ବଟି ମୁଁ ଜମା ଖାଇବି ଯେ କଷ୍ଟ ଖାଉଛି ଯେ ଭଗବାନ ଜାଣେ। ମା ଚାଲିଗଲେ ମୋତେ ଏବେ କାମରେ ନାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରୋଷେଇବାସ ଭଲ ମନ୍ଦ ଚାଲିବ ଏବେ ମୋ ଧନ କାହିଁ ଏତିକି ଆଜି ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଆସି କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ମୁଁ ଭାତ ରାନ୍ଧି ସାରିନି ରୋଷେଇ ବି ଖାଲି ଗୋଟେ ତରକାରୀ ଆଣିଛି ଗରମରେ ମୋ ଦେହ ଆଜି କେମିତି ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି କେବଳ ଗୋଟେ ମାନେ ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଯେ ଖାଲି ଗୋଟେ ତରକାରୀ ଆଣିଛି। ଆମର ତ ଗୋଟେ ମାନେ ଟିକେ ଆମର ଟିକେ ସମସ୍ତେ ମାଛ ଖାଇତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନିରାମ ଆମର ଖୁବ୍ କମ୍ ହୁଏ ଟିକେ ସିନା ଖାଲି ମାଛ ଝୋଳ କରିଦେଇଛି ଆଜି ମାଛ ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ଟା ମାନେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଜଳୁଛି ନା ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ହେଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଛି ଯା ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଜଳୁନି ଠିକ୍ସେ ଖାଲି ମାଛଟା ଝୋଳ କରିଦେବି ଆଉ କ'ଣ ସେ ରାନ୍ଧିବିନି ରାନ୍ଧି ସାରିକି ଯାଉଛି ଟିକେ ଶୋଇମି ତାରେ ଶୋଇ ଉଠିନେ ତାକୁ ଖିଆ ଦିଆ ଯାହା ହେବ କେରକମ ଗୋଟେ ନାଗୁଛି ଆଜି ମୋତେ କେମିତି ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲାକୁ କି କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୋ ଦେହ ଜମା ଠିକ୍ ରହୁନି। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଟିକେ ଠାକୁରକୁ ଡାକନ୍ତୁ ମୋ ଦେହଟା କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ। ମୋତେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି କ'ଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଖାଲି ଧଙ୍କି ପକଉଛି କେରକମ ହେଉଛି। ରାନ୍ଧା ସାରି ସାରେ then ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି। ମା ଥିନେ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସି ବସି ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ମୋ ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ସେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଯେରକମ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ରାନ୍ଧି ହେବ। ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା ମଣିଷ ସେ ଖାଇବେ ନା ବେଣସ ଟିକେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାନ୍ଧିଦେବା ବେଣସ ତାଙ୍କର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଟିକେ ମାଛ ମାନେ ତାଙ୍କର ହେଇଯାଏ ଆଉ କ'ଣ ସେ ଦରକାର ଆଉ କାହିଁକିନା ଆମର ବି ଦୁଇଟା ମା ଛୁଆ ସେ ତ ମାଛ ଭାଜା ଦେଇକି ଆମ ଛୁଆ ଖାଇବ ମୋର ଟିକେ ହେଇଗଲା ସେଇଥିରୁ ମାନେ ଏତେ ତରକାରୀ ଆଉ ରାନ୍ଧିବିନି ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁନି। ରାନ୍ଧବାଢ଼ା ସାରି ସାରେ ତରକାରୀଟା ଉଜାଡ଼ି ସାରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି। ଶୋଇ ଉଠିନେ କଥା ହେବି ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଶୋଇଯିମି ଦେନ୍ ଯାଇକି ଶାନ୍ତି ମାଡ଼ିବ ନହେଲେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ଖାଲି ମଥା ବୁଲଉଛି ଔଷଧ ଖାଇଲାକୁ କ'ଣ ହେଉଛି।